আমরা যেন বলতে পারি মানুষকে যে আমাদের রাস্তাগুলো বড় সুন্দর হয়ে গেছে, বড় ভালো হয়ে গেছে, আপনারা দেখুন। তো দেখার মধ্যেখানেই সব দেখে দেবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। नमस्कार। के बाद ये ममता बनर्जी का एक और ये रास्ता उन्नयन का काम कभी थमता नहीं। आप लोग और कितना खुशी मिल रहा है कि काम कर रहे थे, उसके बाद भी एक और ऑफर मिल गया कि हाँ ये आप लोग और कर सकते हैं। यही तो मामाटी मानुष सरकार है, यही मामाटी मानुष सरकार है, यही ममता बनर्जी का सरकार है। जो लोग मुल्क के अंदर में जात धर्म भाषाभाषी का राजनीतिक कर रहे हैं, बांग्ला का अपमान कर रहे हैं, उनको ममता बनर्जी से शिक्षा लेने होगा। इससे कहीं ना कहीं नगर निगम को तो बहुत फायदा हो सकता है। नगर निगम के क्या साथ में आवाम को सहूलत दे पा रहे हैं हम लोग, आवाम का खिदमत जो करने का जो निर्णय लिए किया जा सकता है। नहीं, जैसे आप लोगों को रास्ता तो आप लोग बना रहे थे, फिर ये जो मिला इतना किलोमीटर बनाने का, बिल्कुल मैंने और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिसेवा दे पाएंगे और ज्यादा रास्ता ठीक कर पा रहे हैं। से सारा देश के दिशा देखाচ্ছে যে কেন্দ্র সরকার আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের ফান্ড অনেকটা আটকে রেখে দেওয়ার পরও আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা পর একটা প্রকল্প শুরু করে দিয়েছেন এবং কাজও হচ্ছে। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান চলছে, তার পাশে পদ্মশ্রী এই কাজটা গোটা রাজ্যে মানে পঞ্চায়েত এলাকা সহ আমাদের আরবান এলাকাতেও আজকে উদ্বোধন হবে। আমরা সবাই উপস্থিত আছি, কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুর মতো করবেন। উপস্থিত আছেন আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, আমার এমএমএসি গুরুদাস চ্যাটার্জি, মানস দাস, এমসি কমিশনার ম্যাডাম, সেক্রেটারি, আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এমএডি ইঞ্জিনিয়ারগুলো এবং আমাদের কর্পোরেশনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা, কলিগ কাউন্সিলররা আছেন। বাংলা যে